किसके किसके किसका कलेक्शन कर रहा है? मैं उरे खड़ा है था 200 रुपये तक। बंगाली पुराना बंगाली डॉक्टर लिख दो। पुराना बंगाली नाम बता। देवाकर लिख दे पुराना बंगाली। हाँ लिख दो, पुराना बंगाली डॉक्टर ही लिख दो ना। बंगाली डॉक्टर जी बंगाली लिख दे। यार, बाबा को कभी कही यार कि मरीज वरीज भेजे यार। यार डॉक्टर ज्यादा होगा यार। दवाई खट्टा में लग रही डॉक्टर आप मेरी जाते हो मोट भंडार पड़ जो दवाई की रे खरीद ले कि मिला ना ना বাবা রাম স্যারের সময় নিতে আসলে গ্রামের ইষ্ট দেবতা আসছে ভান্ডারার জন্যে দিয়ে দিলাম 200 টাকা। আর যে গ্রামের খাই সেই গ্রামে দিতে হয়, বুঝলে বন্ধুরা, যে গ্রামের খাই সেই গ্রামে দিতে হয়। এটা যার খাই তার তো দেওয়া উচিত না। আর যারা যারা রাজস্থানে থাকে বা বিদেশের বাজারে থাকেন, ওই যে যে গ্রামে যে 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 জায়গায় ডাক্তারি করো না কেন সেই গ্রামের ইষ্ট দেবতারে কিছু না কিছু দিও, তাহলে কোনোদিন কোনো অসুবিধার মুখে পড়তে হবে না। হয়তো